hele 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 hele
हल अखंड मंडलाकार व्याप्त जेन चराचर तत्पदं दर्शित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण रुद्र अंबिके भास्करी तथा भिन्न भिन्न नकर्तट पंचदेव नमस्तुते। सारला देवी मां परमेश्वर साक्षात कमला देवी मां वाक्य देवी नमस्तुते। चैताली ए हेउची पारंपरिक लोकनृत्य घोड़ा नाच कैपर्त कूलर यह हेउची पारंपरिक विधि विधान। तेणु कैपर्त कूलर इष्टदेवी माँ बासेली देवी सर्वप्रथमे दुखी श्याम बाबू श्लोक गाइबा आम पाखरे समय कम कहीं आजिर कार्यक्रम घोड़ा नाच थिला। ग्रामवासी मानकर अनुरोध क्रमे राम नाटक को पुनर्प्रार दिया जाइछि। तेणु आम पई स्वल्प समय श्लोक सेतिकी रहू। से माँ जगत जननी माँ बासेली देवी से माँ झंकड़वासिनी शारदंकु आमे सर्वप्रथमे वंदना करिबा तापर हेबा आम गंतव्य बाटर बाटोई बुझिल ना। धीरे धीरे चलिबो तेणु वंदना हबो। केमिति वंदना हला बोला बंद शारदे मालो दुर्गति नाशिनी जननी दुर्गति नाशिनी बंद शारदे मालो महिषा मर्दिनी आदि माता ज्ञान दाता अटु गो सामणी पाद पद्मे जेहू करई गुहार जननी करई गुहारी विपद हारिणी विपदरु कारू पारी पाद पद्मे आज जनाऊ
ଦୁଃଖ ଜନନୀ ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ ପଣତ ଘୋଡ଼ାଇ ମୋତେ ରଖ ବାରେ ରଖ। ଏହା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା। କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବିକା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇ ନାଚ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଏଇ ନାଚକୁ କରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ବାସଳୀ ଦେବୀ, ତୁ ହେଉଛୁ ମା ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁ ତୋ ନିକଟରେ ତୋ ଚରଣ ତଳେ ଜନନୀଲ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ମା ତୁ ମୋତେ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ, ତୋ ପଣନ୍ତ କାନିର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ମୋତେ ମା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦି ପଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାରଟିଏ। ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜକୁ ଆବୋରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମାଜର ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ କୂଳର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପ୍ରଥା ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇବା କଥା। କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ମାଆକୁ ପଦୁଟିଏ ଡାକିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ମାଆକୁ ସେବିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଜମ୍ବର ହୋଇ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ମାଆକୁ ଡାକିବା। ଘରୁ ବାହାରି ଚୈତି ସ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଚୈତି ସ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ର ମାସର ସେ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଶିହରଣ କରେ, ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀବୃତ 20 ଅକ୍ଷରୀ ଗୀତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଗରେ ଗାଇବା କଥା ସେଇ ରାଗରେ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଚୈତି ରାଗ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତେଣୁ ସେଇ 20 ଅକ୍ଷରୀ ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀବୃତରେ ଆମେ ଛନ୍ଦ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦୁଟିଏ ଗାଇବା। ବୋଲା ଘରୁ ବାହାରିଲି ଅନକୂଳ କଲି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଚରଣେ, ସଭା ଜନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଚରଣେ, ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନାସିବୁ ଦୁର୍ଗତି ପଦ କହିବୁ ସ୍ମରଣେ। आद्या शक्ति अपना पार्वती जोग माया सिद्ध चंडी, जननी जोग माया सिद्ध चंडी, आपदे विपदे सुमरिले तोते मा विपद पारु तु खंडी। बुझिलु ना, मार उपस्थिति अष्ट दिगरे अष्टक्रिया भाव में पूजा पाउची। माँ से माँ बासाली देवी कोठे कोठे पूजा पाउची, ताकू टिके आनिया को पड़िबो ना। सुनो सुनो, केवल एई पटको बुलिकी नाचिले हबनी, चारिआडी के बुलिकी नाचिया को पड़िबो। नाचटा गाँवासी मो भाई माने, मो मौसा माउसी माने, मो युवक गोष्ठी देखिबे ना, बुझी पारो ना। तेणु से मार उपस्थिति को आम टिके लक्ष्य करिबा। तेणु माँ उपस्थितिटा कोठे बोला भुवनेश्वर रे गौरी बोलाऊ कोणार्क रामचंद्र जननील कोणार्क आउ लह लह जीवा टह टह मथारे सिंदूर मंडी।
कटके कटक चंडी तू बोलाऊ जाजपुरे बिरजा जननी लो बाणपुरे तोर नाम भगवती बांकी गड़े चटिकाई मधुरे पोलाऊ हेंगुला काकटपुरे मंगल जननील पुरे मंगला संबलपुर रे माँ समलाई नीलाचल रे विमला जननील जनाऊँची मालो दुख तो पण तले तो बाहुर तो साइती रखिबू मात्र चैताली नाच हम जमी बाबू मान मन को मोहिब बुझिपार नाच टे भलर हम ना टे हलिब जोरसोर नाच हम गोटे पट को मुह कर चारिआड़ मुह करके नाच बुझिपार तेणु माँ को वंदना करुच्छे से माँ जगत जननी झंकड़ बासिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी ता बाहु छाया तले आमको साइती रखिले बंदिली ग्राम देवती को जननील कंठे बसी पद खेला साठ ऊपर गंजी हेमुर छिक जाखरे मंजी साठ तमे किए मु आज्ञा जने बेपारी वाला हां मु देखि जे ठेई कोन नृत्य चली हां हमर नृत्य चली बासणी पूजा चली आमे चैती घोड़ा नाच करू बाबू माने देखुछंती तू एठी काई के आसुन मते को आसीबार कारण कोन की हां मु ठीके कलाकार आज्ञा हां कलाकार हां मु ठीके से विषय जाने अरे तू बेपारी पिला तू बेपार करबा तोर विधि तू कलाकार बोले आम मंच को आम बिना परामर्श रे पळे आइलु मोरा
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଳା ବିଷୟ କିଛି କହେ କଳା କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ହଁ କଣ କଳା ବିଷୟ ଗାନା ମୋର ଗାଲୁଆପୁରୁ ପାଠ ପଢିଲି ଏ ଓଲୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢିବାରେ ନାହିଁ ଓ ଛାତ ଉପରେ ଘର ମୋର 6 ମାସ ହେଲା 6ଟା ମାସରେ 9ଟା ପିଲା ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ନିଶା ଚୁମୁଟନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ନିଶା ଚୁମୁଟନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ନହେଲି ରାଜ जाठी मोर अति सुंदर ताकरे जादू ता गोरो गोदर यार कथारे नहेली राजी তোতে কোন অপসমর মারুছি কি রে আরে পানি ওরা কোন তো পটর বাহারুছি মো পিলা হইরানি আজ্ঞা তো পিলা হইরানো তা কষা পোড়া হଉଛି মূর্খ আজ্ঞା जो 6 ମାସରେ 9ଟା ପିଲା ହେଇ আরে 6 মাসের 9টা পিলা আর তু ସରକାର କଥାକୁ ଭାବି ହଁ ତୋ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ହେଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଗଣା ମିଳୁଛି ହଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କରିବି ଆଜ୍ଞା 6 ମାସରେ 9ଟା ପିଲା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲୋକଟି ଆଉ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ କେଡେ ବଡ ପିଲା ଦେଖୁନା ଏଟା କେତେ ମାସ আরে এই গোটা তো বড় পিলা না কান পিলা কি রে ନାଇଁ ନା ମୋର ଏଠି ଅଛି ସ୍କୁଳ ପଛା কোଳ মানে সভা সান ସେ କହିଲା হଉ শুণু তু আউ মতে ডিস্টার্ব করে না যেহেতু তু গোটাଏ কলাকার বলি কহুচু আজ্ঞা। কলা বাবদরে যদি কিছু জানিছু কহে শার্ট উপরে গঞ্জি চলিবনি এইটাকু তু ওল্হেকি ফোপাড়া খোলে এইটা ଅନଉନ ଏ କଣ ଆସୁ ଆସୁ ଆଖି ମାରି ପକଉଛୁ এটা বাইয়াটা জানিছু এ হেউচি চৈতি ঘোড়া নাচ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଭଗବାନ ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚକାଡୋଳା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏପଟେ ମୋ ମା ବସିଛି ହଁ ହଁ ସଞ୍ଚତ ସହକାରେ ହଁ ତୁ ତୋର କ'ଣ କିଛି କଳା ପରିବେଷଣ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ କରେ ନହେଲେ ମଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ପଡ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ ହଁ। ଦେଖି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇପାରେ ଛାନ୍ଦ ଗାଇପାରେ ଚମ୍ପୁ ଗାଇପାରେ ହଁ। ପଲ୍ଲୀ ଗାଇପାରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତା ଗାଇବେ ତୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶୀଟେ ଗାଇବା ହଁ मोथे रगाना रे सही ब्रजा विधु नाटा मोथे लगाना रे सही ब्रजा विधु नाटा
पुआ ए आज्ञा सारे जना पड़ुची गोटे कलाकार होइथिलो ओडिसी रे गाइलु गोटे छांद कोन जानिछु छांद जानिछि देखि जदि छांदटारे तू पास होइतबा हम मेल रहिबे नल तो बाटरे तू तोर परिवार पार करे कुछ कृष्ण कथा दिने पड़ुथि राम भानु लागी जथा ललिनी सगरु छेड़ी हिरा पारेरा मिथला केसने हेलुग पारुड़ी उधावा उधावा कहिबाटी गोपी नाथ को चैताली ये गोटे कलाकारटे होइथिबा हम साथी रे रहू बुझी पाइलु ए पुआ तू हम साथी रे रहिबुटी यार क्या तू डिस्टर्ब करना अच्छा 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 हो बोला करन जप तोर कोला आउ दिने बंदिली मा तो सारा आउ दिने बंदिली मा मंगला द्वितीय बंदिली ग्राम देवती को जननी लो कंठे बसी पद खेला बसी पद खेला जननील मुहित ज्ञान जननील मुहित ज्ञान बला सभा सागर को तारी बापाई तो नाम को कले भेड़ा मत आउ दिन बढ़े गढ़िला खट आउ दिन भुगुला कटुरी बेंट ढग ढमालिया गीत गाइबी मु चैताली घोड़ा नाट पकईली कान आउ दिन जाऊली बने बने हेटी बायक भाई तू बजाइबू बाजा बायक भाई तू बजाइबू बाजा महुरिया बजाइबू गीत ताने माँ को डाकिबा बोला कईबर तकुल जननी कईबर तकुल जननी बाछी बासेली के नाम देला रे कईबर तकुल जननी बाछी बासड़ी देवी तू मोर हेउछु मा इष्ट देवी तो ना को भजन अर्चन न करले मु कोनोसी गाँ को घोड़ा नाच करबा पई जाएनी कहीं तू हेउछु मा मोर इष्ट देवी इष्ट ठाकुराणी
ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହିଲା ବୋଲା କୈବର୍ତ୍ତ କୁଳ ଜନନୀ ବାଛି ବାସେଳି କେ ନାମ ଦେଲା ରେ କୈବର୍ତ୍ତ କୁଳ ଜନନୀ ধরিলে থরা ধামরু তো নাম ধরিলে থরা ধামরু বলা দূর হয়ে যায় বিউধা তুষারে কৈবর্ত্ত কুল জন্মদিন চৈত্র পূর্ণিমা বিধান বিধান বলা বাসেলিক জন্মদিন চৈত্র পূর্ণিমা বিধান কৈবর্ত্ত কূଳରେ লাগিছি গহଳି কৈবর্ত্ত কূଳରେ লাগিছি গহଳି বাবু কেমিতি গহଳି লাগিছি কৈবর্ত্ত কূଳରେ বলা হরি বল হুল হুলি তনি রে पूजा सरीगला बैशाख अष्टमी पार हो गला आउ आज्ञा घोड़ा को रखिबार आम पाखरे आउ समय नहीं तेणु आज्ञा कैबर्त्त कूल जो गहलीटा लगी ना बैशाख मास अष्टमी तिथि सरीगला मुंड काट है ताकू किए किए नेले भाई बोला मुंड पूजिला कैबर्त्त गंडी पूजे नियाली से तो आ मुंड पूजिला कैबर्त्त गंडी पूजे नियाली से तो बेहरा बाबू मुंडटा को आज्ञा कैबर्त्त कूल माने नहीं गले मुंड काट सरी गला कैबर्त्त समाज आने मुंडटा को नहीं गले गंटी गंटी बोले कोटा मत टिके देखाई देलु बुझीची बुझीची तेणु गंटी ताको किए नला नियाली से तो बोली गोटे जाति आज्ञा अच्छी गंटीटा को नहीं गले बुझी पाइलो तापरे कौन हला बोला चर्म लांज खुरा बारीक पतुआ आउ चर्म लांज खुरा बारीक पतुआ शिव बाबू टिके नजर दउथबो चर्म लांज खुरा चर्मटा कौन हबो बारीक नै कौन करबो हां जानि छी आ हाँ 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 खुरा बेस केड़े ज्ञान मतोर बोला चर्मलांज खुरा बारीक पतुआ चर्मलांज खुरा बारीक पतुआ पुस्तक सब बांटी के माने नहीं गला परे आउ जहा बोलिला कौन बोला सुंठी नहीं गला बांटी करी रे कैबर्त्त कूल बाटी बासरी के एहीपरि भावरे बंटा कुटा होई बासेली देवी को नहीं गले से माँ बासेली ठाकुराणी जो माँ बासेली ठाकुराणी को आमे आज पूजा करुछे
ନିଜର ବୃତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବାଦି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧରି ବୁଲୁଛେ 2 ପଇସା ଚାଉଳ ପଇସା ହେଲେ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚଳିବ ସେଇ ମା ବାସିନୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଇ ମା ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଆଜିର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ এই যে গ্রাম মোর বালিগুয়ালি এই গ্রামের মু তো আজ্ঞা ছোটিয়া পিলাটিয়ে এতিকি মাগিবি সেই মা বাসিড়ি দেবী সমস্ত চলাপথে কুসুম বৃষ্টি করা সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামের রোগ রোগ বৈরাগ্যকে দূরীভূত অগ্নি ভয় চৌর ভয় দূরীভূত করে এ অনুষ্ঠানর দীর্ঘজীবী করন্তু সর্বপরিবল আনন্দে কবা ଏହା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ନାଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢଗ ଢମାଳି ପହଳି ଚୌପଦୀ ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଦରକାର ଏହା ପାଲା ନୁହଁ ଦାସକାଠିଆ ନୁହଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ ଯେ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିପଦ ଗାଇ ଶୁଣେଇବି ତାକୁ ଢଗ ଢମାଳି ମାଧ୍ୟମରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ସମୟ କିଛିଟା ଡୁଏଟ ଶାଗତୋଳା ବାରମାସୀ କଳି ଏସବୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଜ୍ଞା এই ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ା ନାଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ଚୈତ କ'ଣ କହୁଛ ଗୋଟେ କଳାଚାରୀ ଜାତି ତାହେଲେ ବାବୁମାନଙ୍କର ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଳାଚାରୀ ଜାତି कौन हाँ हाँ सबुथर हम घुआ पलैबी पलैबी से ता बोपा घर को जाउची बिना कारण रे पुणी आपण को हाँ हाँ आ नाइ मो नाइ एरा छतर खाई पत्तर गोटाई 12 बुली जाऊ अले बेसभूषारू देखे किए छतर गोटे किए पत्तर कौन कहूचु हैं हेटे हेटे सुनंतु नाइ ना कौन जाऊ जाऊ म मु आग आइछि मु जाऊ हेटी महिला कमिशन को जिबी जाए हला तम बंश जांगु भात डाली खाई देबी हला गरम खाइबो पखाळ खाइबो दिन दाउ दाउ कइसा एमिति कथा हां हेटी हेटी सुन आज सुन तमर मोर फाइनल हे जिवो जदी त मोर केतोटी प्रश्नर उत्तर दब ताले म घरे रहिबी नले सिए रहबो नले मु रहबी हां जे रहउ जाऊ हां हां जे रहउ उत्तर देई परिबोटी अना नहले टे बहुत लोक बसिन लोक उत्तर दिया हैला हां यदि उत्तर दिया हैला उत्तर देले म घरे रहिबी नहले पढिबी हेटी हां कला चारि जाति कहरे नागर एबे कला चारि जाति कह कला चारि जाति न कहि पारिले धन धरि बुरा कहीदेले किसी ना पुआ को धरबनी मु धरबी कहू ना जे कोइली तुमे कळालो सखी कळा नदी पानी आउरी कळाए देवी बचाइलो सखी तोरी मुंडर बेली
କହିଦେଲ ହେଇଟି ଶୁକୁଟା କକା ତମେ ବତେଇ ଦେଲ ନା କଣ ବୁଢା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା କହିଲା କି ନାଇଁ ସିଏ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ହଁ ହେଇଟି କଳା କହିଦେଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଅଛି କହିବି କଳା ଚାରି ଜାତି କହିଲୁ ନା ଗର ଏବେ ନାଲି ଚାରି ଜାତି କହ ନାଲି ଚାରି ଜାତି ନ କହି ପାରିଲେ ଧନ ବାସନ ମାଟି ବୁରହ नाली 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 न कहि पाइले घर जेत बासन सब जाय माजिबो रंगणी ए दुहे नाली लो नाली जे नाली मंदाळ हां हां आहुरी नाली ए देवी बताइलो गोरी मुंड सिंदूर छन अल्प समय झिया तू रहिबो देखिए किए छन छन कार मन तू देखिबा तू केते घरे रहबो नाली चारि जाति कहिदब नाली चारि जाति कहिलु ना गरा एबे नेड़ी चारि जाति कहा नेड़ी चारि जाति न कहि पारिले धन घर पछिदा बुरा हेटी काय कहबू पचाउछ ना तमे सब बते तमे भारी घर गाय मु जानिनी काई तू छटरे कली लगे कथा करत कर मु आगे छिड़ाई मु केतले बतैली बतै न नाइ तमे भारी भल हेटी हम घर संजळे आसे चा देबी आउ जदी पचारिबार अछि पचारे हौ ऑडिशन कलने आ 20 मिनिट टाइम देले तमे ता भीतर काम हेटी नेली चारि जाति कहि देलटी आ गोटिए पचारिबी को हां नेली चारि जाति कहिलु ना गरा एबे थोड़ा चारि जाति कहा थोड़ा चारि जाति न कहि पारिले धन घसी पारि द बुरा भाई खाई कहिलो कहि कथा कहि आउ जे छतर खाई कौन बेसी कथा ता करछु आला जगन्नाथ को पदुटे डाकिबा काहे की डाकिबा एहा हेउची श्रीक्षेत्र माटी बुझी परिलो ए हेउची श्रीक्षेत्र माटी एई श्रीक्षेत्र माटी रे आमे जते बेले छिडा हैची मो प्रभु जगन्नाथ को पदुटे न डाकिले मो प्रभुर मन कष्ट हबनी तेणु डाकिबा बोला सत्य रे रांदिली नाथ नरसिंह प्रेतयारे रघुनाथ भला
ଯୁଗରେ ବନ୍ଦିଲି ବନମାଳିକୁ ହେ କଳି ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ बेहेरा भाई आज्ञा भाई सत्य जुगरे मो ठाकुर हेले नृसिंह देवता नृसिंह देव तांको विषय कहबाकू समय नहीं नाइ नाइ द्वापर जुगरे मो ठाकुर हेले स्वयं रघुनाथ रघुनाथ जो रघुनाथ विषय रे आज्ञा आज राम नाटक परिवेषण हब अच्छा। से राम कथा सुनिमा पई हाँ, हाँ। मो रुंडी भक्त भक्त माने उपस्थित अछंती अच्छा अच्छा तेणु द्वापर जुगरे केउ ठाकुर हाँ। से मो प्रभु हाँ कला कान्ह कृष्ण 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 एवं आज एक कली जुगरे मो प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ तेणु ए चारि गोटी जुगरे हाँ, हाँ। 10 गोटी अवतार नहीं मो ठाकुर खाली कहले हबनी 10 गोटी कौन कौन मते प्रमाण बोला मत्स्य जय कश्यप बराह नृसिंह वामन रूप धारण सदाजने बाबन रूप धारण परशुराम राम बलराम बौद्ध कल्कि रूप प्रमाण प्रभु 10 अवतार ग्रहण करी अच्छा। आज बौद्ध अवतार रे हाँ। चका चका आखि करी अच्छा। फल फुलता करी हाँ। हस हस मुह करी ए भक्त मान को पालन करूछि अच्छा अच्छा तेणु नीलाचलनाथ मौड़मणि कालिया सुना तोते गढ़ी थिला को बिंधाणी कालिया सुना पूरा सुख छाड़ी न देलु कालिया सुना लीला चले आसी पूजा पाइलु कालिया सुना तेणु हे ठाकुर अच्छा। माँ जशोमती हाँ। तोते केते सरल बणी दउथला हाँ हाँ केते केते स्नेह ममता माँ दउथला अच्छा से सुख कौन तोते पाइलानी ना ना तो से नीलाचल रे पूजा पाउछु हाँ हाँ ए धन हाँ कहीं जदि ए भक्त मान को पालन करबा पई तू न आसीचु हाँ। ए गरीबर आतंकर दुख तो तो कान रे बाजुनी ना कौन पई तू श्रीक्षेत्र रे बसिछु बसिछु जदि ए भक्तर गुहारी न सुनिबु हाँ, हाँ। तोर श्रीक्षेत्र रे रहिबा दरकार नाही हाँ हाँ कि नाही काहेकि? बोला बाजी बनिंदा बाजोना महाप्रभु रखबान रख आहे जगन्नाथ पतित पवन माना आषाढ़ गुंडीचा जातक हो दिने रथ विजय जगन्नाथ भाई भौणी को संगते धरिन करई गुंडीचा जात कुहारे भैला झंझल बौला कुहारे भैला झंझ कायक घरे तीनोटी बांझ दिए बोली दब संझ बेहरा पुआ आज्ञा कौन कहलु तम घरे तीनटा बांझ आम घरे तीनटा बांध तू देखिथिलु हाँ आज्ञा तम बड़ बहू एक हाँ तम खुड़ी दुई तम बहू तीन
आज्ञा मु 2 पैसा रोजगार करी घोड़ा नाचरू आनिले आको पालिया भाबरे डाकिकरी आनिछि आको पैसा दउछि परिवार चलौछि एडे बड़ सफारे आपण माने विद्वान पंडित समाज माने बसिछंती से कहछि गायकर 3टा भार्या से सब बांछ आ बांझनु हा हे तम बौर 12 वर्ष आगे पिला पिचिका हेले तू देखि दे पिला पिचिका हेले पिला पिचिका कोन पुओ पिला को हे पिला झियो पिला को हे पिचिका तोर गभीर ज्ञान के गारे झियोटे जन्म हला तेतरे 16 17 टपिबो ए गार सेटा पिचिकी सेई जो पिचिका झियोटा ए गारु से बाहा है कि पळेइबो बोली ता ना हला पिचिका पुओटा कोन करबो एठे जन्म हला एठे रहिला ता ना होती पुओ जे तम बौर पुओ झियो बिल्कुल हेले नहीं हमें जाइथिलु चैताली घोड़ा नाचने तमे जाइथिलो से मां कोठौ प्रसाद खाइबारे तमे जन्म हेलो नने 12 वर्ष के तम बो बांधथले किते ज्ञान तोर बोला चेकी पाळ गदा नइले मो चेकी पाळ गदा भाई भौणी मधरे विराज नाम जहार सुभद्रा गहिरा बिलारा बिरी मुबैल गहिरा बिलारा बिरी गायक भारी जा कसी गोदरी हसी थाए किरी किरी तो भलो कथा कहू गायक भारी जा कसी गोदरी तू देखि दे आज्ञा पैसा लोभरे आज्ञा गोदरीटी आपण विभाग सी आज्ञा दिन रे कोन राति रे कोन जेथे पाए आज्ञा बात जर ताको होउची भलो हला पैसा लोभरे तमे आइचो अरे पैसा लोभरे आनिने नुओ आम सरकार नुओ भलो दउसंती कपड़ा खंडिए एबे देसिनी गोटे गांगुला गोटे मग मसारी जाउ साबुनुर अभाव नाही हां ठीक ही कथा कहू लिंबो साबुनु न बुना लाइब नाही लाइब बोला खरुड़ा घरर कम कहदिन खरुड़ा करर कम जगन्नाथ पोरा सुभद्रा मखरे हाथी से बलराम दुआरे लगी थी तटी लो बौरा दुआरे लगी थी तटी गायक भाई जा कुकुर पेटी हांडी खाऊ थाए जटी बोला आखु बाड़ी बाटे पसी आसिले मु आखु बाड़ी खड़ खड़ आउ दिन 5 3 की 15 आउ दिन 16 परे 17 घरे गली भुवनेश्वर सेठी बंगाली बाड़ी रो घर केते टंका करंती रोजगार तेणु आपण मानकु प्रणाम करूछि आपण मानकु प्रणाम करूछि आहे विशु सप्रवर कदली काटिली चेकी चेकी किया बाहुंगा काटिली किया औला बाहुंगा कटिली जिया गाय को माई बहे समु दुई लस की बका आज्ञा मो बड़ भाई कहते गायक भारी जा हे समुतुरी बुझी पारे सब ठीक कहते तो केमती बोला तेल पकईली कान आउ दिन जाऊली बने बन आउ दिन जाऊली बने बने तो चैताली घोड़ा नाच को आसी जहा पाइब बखाने
ଶାଗ ତୋଳା ହଉ ବାରିଆଡେ ବାରି ଗବ ହିଡ଼ ତଳ ବିଲ ଗବ ବଉଳ ମୋର ଆଲୋ ବଉଳଲୋ ଏ ଶାଗ ତୋଳା ଟିକେ ହେବ ବଉଳଲୋ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ବଖାଣ କରୁଛି ସଭାରେ ପୁଣି ବଉଳଲୋ ଆଲୋ ବଉଳଲୋ ହୁଳହୁଳି ଦେବ ଆଣି ବଉଳଲୋ ଶାଗ ତୋଳା ପଦେ ହଉ ହଉ ଟିକେ ମଲା ମୋର ଫେ ରାତି ଅଧଟାରେ କିଏ ଶାଗ ତୋଳିବ ମଶା ଡାଉଁଶ ଖାଇଯିବ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ ଶାଗ ତୋଳିବେନି ହଉ କହୁଛ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଗ ଆସୁ ମୁଁ କାହିଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବି ହଁ ଶାଗ ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଶାଗ କରିକି ନା ଦବାକୁ ମଲା ମୋର ଖାଲି ରୋଷେଇ କରି କରି ଘରେ ମଣିଷ ମରିବ ସଇଲାଣି ହଁ କୁହ ଏଇଠି ବାବୁ ହଁ କଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ ତ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ଖାଇକି ଆଇଛି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଟ୍ରେନରେ ତମେ ଆସିଛ ହଁ ହଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ ହଁ ଘରକୁ ତ ଗଲ ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ କହ ହଁ ହଁ ଏଇଠି କନକ ଇଆଡେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ହେଇଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହଉ ତିଡ଼ିବା କେତେବେଳୁ ଆଇଲା ହେଇଟି ଆଲୋ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଲେଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ପେଟ ହଉଛି ଧାକୁ ନିଦ ମାରୁଛି କାହାକୁ ଆସୁନ ଭାତ ଖାଇଦବ ହେଇଟି କଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ କହିଲୁ ହେଇଟି ହଁ ଚିଲି କୋବି କରିଛି ହଁ ପନିର ଟିକେ ମସଲା ଦେଇ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଳୁ ଫୁଟେଇଛି ତମେ କହିଥିଲ ବଡି ଚୁରା କରିବାକୁ ବଡି ଚୁରା କରିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛି ହଁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କରିଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହଁ ଏ ତମେ ଆସୁନ ଖାଇବା ବଢିଆ ଖାଇବା ତମର କଣ ହେଲା ହେଇଟି ରମେଶ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତାଙ୍କୁ କହୁନ ସିଏ କରିବ କହୁନ ଟିକେ ଶାଗ ଭାଜିବ ଖାଆନ୍ତେ ହଁ ମତେ ଆସିବନି ହେଇଟି ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତୋ ମନରେ ସେଇଆ ଅଛି ଆଉ କଣ କାନ୍ଧ ଭାତ କାଢ ହେଇଟି ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ କରିଛୁ ନା ଏ ରୋଷେଇବାସରେ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମନ ଶାନ୍ତି ଆଉ କାହା ନହେଲେ ଆଳୁ ପୋଡାକୁ ଭାତ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଢାଟାକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ବାର ଭଳି କରିକି ଥୋଇଥିଲି ହେଇଟି ଡାଲିକି ଭାତ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉନି ନ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ନହେଲେ ହେଇଟି ଶୁଣୁ ହଁ ଆଲୋ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହଉଛି ମୋ ଶାଗ ଭଜା ହଁ ଏତେ ଠା ତରକାରୀ କରିଛି ଏ ତଣ୍ଟିରେ ଯିବନି ପୁଣି ଶାଗ ଭଜା ହସ ମାରିବନି କୋଉ ଶାଗ ଖାଇବ ହେଇଟି ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଯେଉଁ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇକି ଏବେ ଶୁଣ ଲୋର ମଣି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ି ଦେବୁଲ ଏବେ ସେଥିରେ ନଥିବ ପାଣି ଶାଗ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଖାଇବା ଧନ ହେ ଶୂଳା ବେମାରୀ ଧରିବା ଧନ ମୋର ଶୂଳା ବେମାରୀ ଧରିବା ସେହି ଶାଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଶାଗ ଧନ ଖାଇଲେ ବୁଧୁ ହୋଇବା তুমি ভাই বিদেশରୁ ଆସିଲ ଯଦି ଆସିଲ ଏଇ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ତମର ମନ ହେଲା ଦେଖ ହେଥରେ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି
ଆଉ ଯଦି ସେ ଶାଗ ଖାଇବ ଶୂଳ ଘନ ଘନ ବେପାର ଆସିବ। ଶୂଳ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବେମାରୀ? ସେ ବିଲକୁଲ ଶାଗ ଏ ଝାଡା ହବନି ହଁ। ମୋ କଣ ଶୋଳ ବେମାରୀ। ଝାଡ଼ା ହବନି ହେମିତି କୁନ୍ଥଉଥିବ ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଆଉ କୋଉ ଶାଗ ଖାଇବ ଭଲ ଶାଗ ବାଛି କହ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ କହୁଛି ନାଇଁ ହଉ ତାହେଲେ କଲକତି ଶାଗ ମୁଠାଏ ଆଣିମୁ ଏବେ ଶୁଣଲୋ ନବନା କରି ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ଭାଜି ଦେବୁ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବି ପୁଣି। ଟିକେ ଆସିବ କିଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କଲି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପୁଣି କଲିକତି ଶାଗ ବତେଇ ଦେଲ ମତେ ରାତି ଅଧଟା ସେ ପାଲା କରିବ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ଶାଗ ଯଦି ଆଣିପାରିବ ଭାଜି ପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିମ। କଲିକତି ଶାଗ ଖାଇବା ଯଦି ହେ ଧନ ଧରିବ ଆମ୍ବୁଆ ବାତ ଶାଗ ଖିଆ ମଜା ବାହାରି ଯିବ ହେ ଧନ ହେବ ଶେଷେ ହର କଥା। ଖାଲି ହର କଥା ବାରିପଡା ଘର ଭଙ୍ଗାଟା କୁଆଡେ ଥିଲା ହନି ହଁ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଶାଗ ଶାଗ ଫାଗ ମୁଁ କରିବି ପଳେଇବି। ଏଇଠି ଆଉ କୋଉ ଶାଗ ଖାଇବ କହୁନ ତାକୁ। ଯେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଶାଗ କହୁଛି ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକିରି ଏ ଶାଗକୁ ମନା କରିଦଉଛ ଆଉ କଣ ମୁଁ କଣ ଯୋଜନା କରିଛି ତମେ କଣ କଳି ଲଗେଇବା କଥା କହୁଛ? ହଉ ହଁ ଏ ଶାଗର ଯୋଉ ରୋଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ ଖାଉନ ତମର ଯାହା ହବ ମୁଁ କାଇଁ ବୁଝିବି। ହଉ ରମେଶ ବାବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଗ କହିବା ଘର ପଛପଟେ ସଜନା ଗଛ ପୁଣି ସେଥିରୁ ମୁଠେ ଆଣିବୁ ଲଙ୍କା ଚୁନା ଦେଇ ଶୁଣ ଲୋଲା କରି ଯତନେ ତାକୁ ଭାଜିବୁ। ହଉ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରଖି ଆଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ହଉ ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା ହବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା बोला गणेश वाहन मूषा आउ दिन पिटा कली राशि कषा आउ दिन पांडवे खेलिले पषा अज्ञातरे जो दोषा दोष थीब केबे न मणिबे बसा आउ दिन नई रे कोचिया गात आउ दिन कला हनुमंत ए विदाय होबे सभा सागर कोटि कोटि दंडवत। आज्ञा मु आपण मान को अनुरोध करुछि मो पई आज्ञा गोटे कार्य करिवे मु आपण को कथा को मानिक आज्ञा घोड़ा नाचर कार्यक्रम टिको परिसमाप्ति करबा को जाउछि। आपण माने मो पई आज्ञा गोटे कार्य करिवे पोरे करे प्रहलाद होली आउ तोर भाई देवे राम ताली आउ दिन मा देवे हुआ हरि बोला हुला हुली माधमर सभा पड़िबो
ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏ ଠଗଠମାଳିର ଆୟୋଜିତ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ କୁଟିକୁ ମୁଁ ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ। ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାରର କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ଆପଣ ମତେ ନିଜର ଛୋଟ ପୁଅ ବା ଭାଇ ଭାବି ସାଦରେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ସଭାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ବାସଳୀ।